ka pag-take over. So, I'm gonna take over. So, karon. Yan mo sa ang ginaputo today. Gani. So, karon na Among celebrate nag-celebrate di sa kanang 2 years sa from taas. now, 2 years from now. Sa Pila na lang, nagtap day? nga Ay, sige po. kuan Ay, sa to! PNLE sa NLEX. So guys, for the section F 3 years from now, I'm hoping na Yes. Na sila like there guys. Second year. This is a second year. Pakita si Queenie atong pretty girl. Pretty girl. Second year as Yes. to the RNS. Congratulations! Congratulations! Pakita ka sa mga atisan kuya. Kailangan ko, guys. Guys, kailangan ko.